What's up guys? Kung nakikita nyo nga guys, hindi pa ako naka-on. Papapalit ako ng bell. At yun nga pala guys, yung pondo natin kagabi, naka 10 booking pala tayo. Papalit akong bell. Grab on guys. May booking na ako guys. Located nga pala guys sa duty mode. Next deliver, going to Rimando. Na pick up ko dyan guys sa Hungry Bob na Gillian. 2 deliver ulit. Number 135. Sabi iwan na lang daw sa guard. Good evening po. Sir, iwan ko na lang daw po dito para kay Arla Denise po. Message ko na lang din po na naiwan ko na. Thank you. Next booking ko guys, SM Inasal. Sir, good evening. Thank you. Thank you. Time check 9:40. Na pick up ko na yung order ko dito guys, Angel's Pizza. Long par. Time check guys, 12 AM. May first booking na tayo ngayong madaling araw dyan sa McDonald's session. Going to Trinidad guys, Pico Trinidad Gaming guys. Next booking, Bugan Shawarma, going to Luwakan guys. Morning po. Iwan ko na lang daw po dito para kay Joshua po. Bayad na po. Thank you. Opo, thank you. Morning guys. Gasolina break. Walang gasolina. Next deliver, BGH. Tapos yung isa guys, Marcos Highway. Time check nga pala guys, 5 AM. Baka last booking ko na rin to. Parang umaambon. Kita-kits ulit guys sa susunod na video. Ingat sa biyahe. Peace out.